يذكر لنا في هذا أمر النبي أمته بالنظافة. Dalam bab ini beliau menyebutkan perintah Nabi SAW kepada umatnya untuk melakukan kebersihan وحثهم عليها dan mengajak mereka untuk hal itu. بالتحذير من الوساخة. Dan Nabi memperingati mereka tentang hal yang jorok. ثم ذكر لنا أوجها متعددة مما جاءت به الشريعة يتعلق بنظافة الإنسان. Kemudian menyebutkan juga beliau dari hal-hal yang banyak di antara hal-hal yang disyaratkan ataupun digalakkan oleh Islam, hal yang berkaitan dengan kebersihan. فالأول بيانه صلى الله عليه وسلم أن الدين بني على النظافة وأن الإسلام قائم على النظافة على وجه العموم. Yang pertama, penerangan Nabi SAW bahwasanya Islam mengajak kepada kebersihan dan Islam ditegakkan dengan kebersihan tersebut dengan secara umum. ومنه حديث الترمذي عن سيدنا سعد رضي الله عنه يقول إن الله تعالى طيب يعني مقدس منزه عن كل ما لا يليق بجلاله. يحب الطيب نظيف أيضا بمعنى التقديس والتنزيه. يحب النظافة. Yang pertama, riwayat dari Imam Tirmidzi dari Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bersih. Maknanya adalah bersih daripada ataupun muqaddas, suci dari hal-hal yang aib dan kurang pada zatnya, dan juga yuhibbun thayyib, menyukai hal-hal yang baik, yang bersih dan hal yang suci. Karimun yuhibbul karam. Allah Ta'ala maha mulia dan menyukai kemuliaan. Jawadun yuhibbul jud. Maha murah dan menyukai kemurahan. قال فنظفوا أفنيتكم. ومعنى الأفنية الساحات المتصلة بالبيوت. الساحات المتصلة بالفناء. فناء كل بيت الساحة المتصلة به. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. Dan juga beliau bersabda, bersihkanlah afniyah kalian. Afniyah adalah halaman yang bersambung dengan rumah. Ini dinamakan dengan afniyah. Bersihkanlah halaman rumah kalian dan janganlah kalian meniru orang-orang Yahud. وفي الحديث أن لعق الإناء وطهارة الفناء يعني نظافة الفناء يورثان الغناء. Dalam hadis bahwasanya menjilat bekas daripada makanan, piring dan lain sebagainya, dan juga membersihkan fina, halaman rumah, akan mendatangkan ghina, kekayaan. لعق الإناء ألا يبقي في شيء من أثر الطعام يلعقه تماما وطهارة الفناء من أسباب الغناء. Ini membersihkan dari bagian makanan sehingga tidak ada yang tersisa, kemudian menjilatnya dan membersihkan bagian halaman rumah di antara hal yang akan mendatangkan kekayaan. وكان كذلك بعد الطعام يلعق أصابعه الكريمة. Dan begitu juga Nabi SAW apabila setelah makan beliau akan menjilat jari-jari beliau. واكتشف الأطباء أن في الأصابع مادة تبرز إذا مصها الإنسان تساعده على هضم الطعام. Dibuktikan oleh para ilmuwan medis bahwasanya di telapak tangan, di jari-jari ini ada enzim yang akan memudahkan untuk mencerna makanan yang ada di dalam perut. وأكثر هذه المادة في الثلاثة الأصابع الإبهام والسبابة والوسطى. Dan enzim ini lebih banyak terdapat di bagian jempol, jari telunjuk dan jari tengah. وهي التي كان يأكل بها في أكثر الطعام. 3 jari inilah yang Nabi gunakan untuk kebanyakan beliau dalam makannya. فما أعجب شانه وحاله. Sungguh ajib daripada keadaan dan hal Nabi SAW. ويروى أيضا في الحديث إن بني الدين على النظافة. Diriwayatkan juga dalam hadis bahwasanya agama dibangun atas kebersihan. وذكر عن سليمان بن سرد في رواية ابن أبي شيبة والطبراني يقول استاكوا وتنظفوا. Diriwayatkan juga dari Sayyidina Sulaiman bin Surad di riwayatnya Ibn Abi Syaibah dan juga Imam Tabrani, Nabi bersabda, bersiwaklah kalian dan jagalah kebersihan. وأوتروا أي صلوا الوتر فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. Dan
kerjakanlah salat witir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala witir yang Maha Esa dan menyukai hal yang witir. أيضا يأتي عدد الوتر في الاستياك فيستاك 3. Juga kembali bilangan witir di sini adalah jumlah ketika bersiwak, maka bersiwak 3 kali. وفي التنظيف يغسل الإناء 3. Dan juga ketika membersihkan wadah ataupun piring, membersihkannya 3 kali. الوتر أيضا غير الصلاة في أكثر الشؤون مستحب. Makna witir selain daripada salat witir, pada hal-hal yang lainnya juga digalakkan dan disunahkan. والعجيب أيضا اكتشافهم الآن أن تناول الإنسان للتمر الفرق ما بين أن يكون وتر أو شفعا، فكثير من الأضرار التي قد يتضرر بها بعض الأجساد من التمر وأنه إذا كان شفع تظهر وتؤثر، فإذا كان وتر تخف وتقل هذه أو أثر الوتر يختلف عن أثر الشفع. Begitu juga ditemukan tentang faedah dan perbedaan ketika seseorang memakan buah korma dalam bilangan yang ganjil dan bilangan yang genap. Apabila mereka menemukan penemuan bahwasanya orang yang memakan dengan jumlah bilangan korma dengan jumlah yang genap, maka akan lebih banyak mudaratnya kepada tubuhnya, sedangkan tak kala memakannya dengan jumlah bilangan yang ganjil, maka tidak ada mudaratnya. Maka di sini ada perbedaan antara ganjil dan genap dalam makan korma. حتى الذي عندهم مثلا مرض السكري إذا أكل 2 تمرات أو أكل 3، الذي يأكل 2 يتضرر أكثر من اللي يأكل 3، يأكل 3 يكون ضرره أقل. Sampai orang yang ada penyakit gula sekalipun, kalau dia makan korma cuma dua ini buah saja, maka itu akan lebih memudaratkan dibandingkan dengan orang yang makan 3. ففي الظاهر أنه لما زاد وحدة بيكون ضرر أكثر، لكن مع التحليل طلع العكس أن الوتر ضرره أقل. Secara zahirnya kalau 2 tadi memberi mudarat, ditambah lagi 1 akan bertambah lagi mudaratnya, tapi ternyata tak kala diperiksa justru ini yang lebih sedikit mudaratnya. فما أعظم سنن سيد الوجود. Maka mulialah daripada sunnah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال وروى الخطيب وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. Diriwayatkan juga oleh Al-Khatib dan selain beliau dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam menyukai kebersihan, maka berbersihlah kalian, maka sesungguhnya tidaklah seseorang masuk dalam surga melainkan dalam keadaan bersih. والمراد بالنظيف الذي يدخل الجنة نظيف العرض ونظيف القلب، كما قال تعالى لا ينفع مال يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم. Dan yang dimaksudkan dengan bersih masuk surga dalam keadaan bersih adalah bersih hatinya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, yang ketika itu tidaklah mendatangkan manfaat harta dan juga keturunan ataupun keluarga, melainkan yang memberikan manfaat adalah hati yang bersih saja. وذكر أيضا حديث تنظفوا بكل ما استطعتم. Disebutkan juga hadis yang bunyinya berbersihlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam atas kebersihan. ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. Dan tidak akan masuk ke dalam surga melainkan dalam keadaan bersih. طيب. ففي قوله بكل ما استطعتم إشارة إلى أنه ما يحدث من وسائل وأسباب النظافة ما لم يكن فيه شبهة من استعمال بعض مواد نجسة أو مواد مضرة بالصحة، فيستعمل النظافة بكل ما سلم من النجاسة ومن الإضرار بالصحة، وداخل في قوله بكل ما استطعتم، تنظفوا بكل ما استطعتم، كل ما يحدث من الوسائل والأسباب للنظافة ما دامت لا تحمل نجاسة ولا ضررا بالصحة فينبغي استعمالها. Maka di antara sabda Nabi yang mengatakan bahwasanya bersihlah kalian semampu kalian, termasuk semampu kalian di sini adalah mempergunakan atau menggunakan segala wasilah, segala alat yang digunakan untuk membersihkan, tetapi dengan catatan kata beliau, yang pertama tidak ada mengandung najis di dalamnya.
dan yang kedua tidak ada mendatangkan mudarat kepada orang yang memakainya. Itu semua termasuk dalam sabda Nabi, mastata'tum, semampu kalian, dalam wasilah seluruh hal yang digunakan dalam mencapai daripada kebersihan. ومع ذلك يظل الأقرب إلى الصحة مع القيام بالنظافة ما كان طبيعيا لم يشب المواد الكيماوية ونحوها. Dan dengan itu juga, dengan dua dhabit tadi kata beliau, maka setiap hal yang digunakan dari alat kebersihan ini, selama itu lebih dekat kepada alat tradisional, ya, yang yang digunakan itu lebih baik daripada hal-hal yang bercampur dengan kimia. فحتى أنواع الصوابين مثلا فقد يكون صابون مشكوك في استعمال شيء من شحم الخنزير فيه أو النجاسات أو مواد مضرة من بعض الشركات التي تتربص بالناس وبالمسلمين خاصة، وصوابين تكون سالمة من ذلك، ولكن أيضا في صابون طبيعي جدا بعيد عن الكيماويات، هذا أقرب إلى الصحة. Dan juga seperti yang kita gunakan dalam kebersihan sabun, kadang-kadang dalam sabun itu ada juga daripada unsur hal-hal yang najis, seperti beliau sebutkan babi, ataupun juga ada beberapa zat yang mengandung di dalamnya mudarat yang datang daripada perusahaan-perusahaan yang terabbas sengaja kata beliau untuk mencidrakan orang-orang dan yang terlebih khusus orang-orang Islam. Maka pilihlah dari sabun yang lebih alami, yang lebih untuk jauh daripada hal yang najis dan juga yang memudaratkan.